श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। चित्रकूटस्थित श्रीरामस्तवनं नमामि रामं नरनाथमच्युतं कविं पुराणं त्रिदशारिनाशनं शिवस्वरूपं प्रभवं महेश्वरं सदा प्रपन्नार्तिहरं धृतश्रियं भवान् सदा देव समस्ततेजसां करोषि तेजांसि समस्तरूपदृक् क्षितौ भवान् पञ्चगुणस्तथा जले चतुष्प्रकारश्रीविधोत तेजसि द्विधातवायौ व्यति प्रतिष्ठितौ भवान् हरिः शब्दचर पुमानसि भवाच्च श्री सूर्य हुताशनोऽसि त्वयि प्रलीनं जगते तदुच्यते भवत्प्रतिष्ठं रमते जगद्यतः ततोऽसि रामेति जगत्प्रतिष्ठतः भवार्णवे दुःखतरोमिर्सङ्कुले तथा क्षमीनग्रहणक्रभीषणे न मज्जति त्वत्स्मरण लवो नरः स्मृतोऽसि रामेति तथा तपोवने वेदेषु नष्टेषु भवांस्तथा हरे करोषि मात्स्यं वपुरात्मनः सदा युगक्षये रञ्जित सर्वदिक्मुखे भवांस्तथाग्रिर्बहुरूप दृग्विभो कौर्मं तथा स्वं वपुरास्थितः सदा युगे युगे माधव सिन्धुमन्थने न चान्यदस्तीति भवत्समं क्वचित् जनार्दनाद्यत् प्रबभूवचोत्तमं त्वया ततं विश्वमिदं महात्मनं लोकाखिला वेद दिशश्च सर्वाः कथं त्वमाद्यं परमं तु धाम विहाय चान्यं शरणं व्रजामि भवानेकः पूर्वमासीत् ततश्च महानलं सलिलं वह्निरूपैः वायुस्तथा खं च मनोऽपि बुद्धिः चेतो गुणास्त्वत्प्रभवं च सर्वं त्वया ततं विश्वमिदं समस्तं सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे समस्तविश्वेश्वर विश्वमूर्ते सहस्रबाहो जय देवदेव नमोऽस्तु रामाय महानुभाव इति स्तुतो देववर प्रसन्नः तदा तु राज्ञः सुप्रतीकस्य मूर्तिं सन्दर्शयामास ततोऽभ्युवाच इति श्रीरामस्तवनं समाप्तम्।